Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and Salam Sejahtera guys. Welcome back to your chemistry lesson. So we are still in 4.3 Orbital, Overlap and Hybridisation. Dan kali ini kita berada di part 5 guys bahagian yang ke-5. Alright, previously in part 4 apa yang you guys dah belajar, saya dah terangkan kepada you all how to illustrate the hybridization of the central atom dan juga overlapping of orbitals in molecules yang melibatkan apa guys? Yang melibatkan hybrid orbitals such as sp, sp2 dan juga sp3. Okay guys, so in this lesson kita akan teruskan guys. We are going to continue with the last two hybrid orbitals. So what are the last two? Kita ada sp3d, okay, dan kita ada sp3d2. Okay, jadi in this lesson we are going to focus on this two hybrid orbitals, sp3d dan sp3d2. Alright, so let's start with the first dulu. Kita akan mulakan dengan sp3d hybridization. Okay guys, so as usual, so here I'm going to use the same question, tutorial 4.3, question number 3. Alright guys, so this time around we are going to look at phosphorus pentachloride. Okay, so jadi untuk phosphorus pentachloride ni guys, apa yang kita akan buat? Yang pertama, seperti mana dalam lesson yang lepas, kita akan cuba describe the type of hybridization yang berlaku pada central atom. So in this case yang berlaku pada phosphorus. Kita akan tentukan apakah jenis ataupun apakah type of hybridization yang berlaku pada central atom phosphorus in this PCl5. And then guys, kita akan tunjukkan show the orbital overlapping diagram. Inilah kita tahu phosphorus ini dia buat 5 covalent bond kan dengan chlorine, dengan 5 chlorine atoms. So macam mana kita nak tunjukkan these 5 covalent bonds yang terbentuk ini melalui orbital overlapping diagram. So itulah apa kita akan bincangkan untuk permulaan lesson ini. Okay guys, so PCl5 as usual. As usual, apa kita akan buat? Yes, Lewis structure. So we need to draw the Lewis structure of phosphorus pentachloride. So if you guys draw it correctly, you guys akan dapat inilah dia Lewis structure bagi PCl5 ataupun phosphorus pentachloride. Okay, cuma yang shown to you here on the screen right now, ini saya dah tunjukkan dalam bentuk molecular geometry, di mana daripada asalnya daripada Lewis structure. And daripada Lewis structure, apa kita buat? Kita convert dia kepada molecular geometry. Kita tahu PCl5 ada berapa electron pairs guys around central atom phosphorus. So there are 5 electron pairs. So therefore phosphorus, central atom phosphorus ini, so dia akan berlaku apa guys? Apakah dia punya electron pair arrangement? Kalau 5, kita akan ada trigonal bipyramidal kan. And since there are no lone pairs, kalau you guys masih ingat lagi, apakah class of molecule untuk PCl5 ni? Kita ada AB5. AB5 kan, ada 5 electron pairs around central atom. So that's why kita akan ada dia punya molecular shape adalah trigonal bipyramidal. Okay guys, ingat ini what was predicted daripada Vesper theory. So right now kita cuba nak tunjukkan melalui valence bond theory, dengan kita akan apply valence bond theory to show the orbital overlapping diagram. Okay guys, so apa kita akan buat seterusnya selepas kita dah draw the Lewis structure kan? So macam tadilah yang saya dah beritahu, ada berapa electron pairs around central atom. So there are 5 electron pairs, dan kalau kita break down lagi, 5 electron pairs ni actually adalah 5 bonding pairs guys. Dia ada 5 bonding pairs, 0 lone pair, tidak ada any lone pair pada central atom phosphorus. Okay, dan tadi pun saya dah beritahu kan, kalau kita ada 5 electron pairs around the central atom phosphorus, so dia punya electron pairs arrangement should be trigonal bipyramidal. Okay, so ini dia punya electron pairs arrangement. And then guys, kita nak tentukan kita nak tentukan apakah
type of hybridization yang akan berlaku pada central atom phosphorus ini. Ingat lagi tak macam mana kita nak tentukan type of hybrid? Kita berdasarkan kepada the numbers ataupun the total number of electron pairs around central atom kan. And since phosphorus ada berapa? Ada 5 electron pairs kan, ada 5 electron pairs. So maksudnya phosphorus central atom phosphorus ini akan berlaku sp3d hybridization. Maksudnya dia akan buat sp3d hybridization untuk menghasilkan 5 sp3d hybrid orbitals. Okay guys, inilah apa untuk permulaan. Ini apa yang you guys kena buat dulu. Okay, so ulang balik. Pertama, kita draw the Lewis structure. And then kita tentukan berapa electron pairs around central atom. And then kita tentukan pula apakah dia punya electron pairs arrangement berdasarkan kepada bilangan electron pairs around central atom tadi. And then lastly guys, kita tentukan apakah type of hybrid. So at least benda ni akan menjadi panduan kepada kita lah whenever kita nak melukis orbital overlapping diagram yang seterusnya ini kan. Okay, and then guys, seterusnya what we are going to do, kita akan tunjukkan the process. Proses apa? Process of this hybridization, sp3d hybridization ni. Macam mana phosphorus menghasilkan ataupun macam mana phosphorus central atom phosphorus ini membentuk this 5 sp3d hybrid orbitals. So itu apa yang kita akan tunjukkan seterusnya. Okay, so here what we are going to do guys, seperti mana yang kita discuss sebelum ni untuk SP, SP2 dan SP3, kita akan tunjukkan valence orbital diagram untuk central atom. So in this case, we are going to show the valence orbital diagram untuk phosphorus, since phosphorus adalah the central atom lah dalam this PCl5. Okay, semua orang dah tahu kan, phosphorus, what is the electron configuration of phosphorus? Guys, apakah electron configuration of phosphorus? Phosphorus group berapa? Siapa masih ingat? Apakah phosphorus berdalam which group? Group 15 guys, group 15. Di dalam group 15 dan dia berada di dalam period yang ketiga, group 15 third period. So that's why kalau kita tengok dia punya electron configuration, since phosphorus ni dia ada berapa? Dia punya Z dia 15 kan. Z dia adalah 15. Yang saya tunjukkanlah dekat atas ni. So phosphorus kita tahu dia punya proton number is 15. So therefore ini tak wajib sebenarnya, tapi kalau you guys nak tunjukkan pun saya rasa lebih baik lebih baik sebab ini secara tak langsung you guys pun dah mengulang kaji jugalah apa yang you guys dah belajar dalam chapter 2 yang lepas kan, electron configuration. Jadi kalau Z is 15, so meaning that dia punya electron configuration apa guys? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Nampak? Jadi inilah dia punya electron configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Jadi guys, kalau kita based on this electron configuration, kita dapati mana satu valence electrons of phosphorus guys? Mana satu? Inilah dia kan, dalam N3 ni. Jadi 3s2, 3p3. So these are the valence electrons of phosphorus. Okay, so kalau kita convert ini guys ke dalam bentuk valence orbital diagram of phosphorus ni pada ground state, so kita akan dapat inilah dia 3s2, 3p3 guys. Okay, sekarang saya nak you guys tengok betul-betul, renungkan betul-betul Lewis structure of PCl5. Guys, tengok PCl5 Lewis structure yang telah kita lukis tadi. Ada berapa sigma bond kat situ? Ada berapa guys? Ada 5 sigma bonds. Ada 5 ikatan sigma. Jadi kalau 5 ikatan sigma, phosphorus perlu sediakan how many unpaired electrons? 5 unpaired electrons. Yes, dia perlu sediakan 5 unpaired electrons. Tapi guys, cuba you guys tengok dekat
ground state valence electron configuration of phosphorus pada ground state. Nampak tak? 3s2 3p3. Yes, betul. Tak dinafikan ada 5 valence electrons. Kan? Tetapi guys, kalau kita tengok dekat sini, walaupun ada 5 valence electrons pada ground state, okay, phosphorus cuma ada 3 unpaired electrons. Ni, dia ada 1, 2, 3. 3 unpaired electron sahaja. Sedangkan untuk phosphorus nak membentuk sigma bond dengan klorin untuk membentuk PCl5, phosphorus perlu buat 5 sigma bonds. So 5 sigma bonds means 5 sigma bonds means phosphorus need to prepare 5 unpaired electrons. Cuma sekarang ni pada ground state ada berapa? Ada 3 sahaja unpaired electron, nampak tak? Dia ada 3 unpaired electron, dia ada 1 lone pair. You guys tengok dalam 3s ada lone pair kan? Ni sepasang disebut sebagai lone pair electron lah. Okay guys, cuba you guys tengok dekat central atom phosphorus dekat Lewis structure ni. Is there any lone pair dekat phosphorus ni? Tak ada kan? Tak ada guys. Tak ada. Dekat klorin ada lah, tapi dekat phosphorus tak ada guys. Ni tidak ada any lone pair. Jadi maksudnya apa? Maksudnya this lone pair is not needed. This lone pair must be split up. Dia kena pisahkan. Dia kena pisahkan pasangan elektron ini. Okay. Jadi sekarang ni macam mana nak buat ni guys? Macam mana kita nak tunjukkan benda ni kan? Okay. Kalau tengok dekat sini 3s2 3p3. Okay, untuk phosphorus ni guys, dia nak sediakan 5 unpaired electrons. So apa dia akan buat? Dia akan buat promotion of electrons. Okay, mungkin ada yang akan rasa pelik. 3s 3p nak promote ke mana? Guys, ini adalah third period guys. Third period. Ingat lagi tak? N3 akan ada orbital apa? Ingat lagi tak? N3, apakah nilai L dia guys? L adalah 0, 1, 2 kan? Ingat lagi tak? Quantum numbers. Okay. So kalau N is 3, L is 0, 1, 2. So akan ada apa? Akan ada orbital S, orbital P, orbital D guys. Jadi jangan lupa, walaupun kita tengok ini adalah sampai 3P, ini yang diisi oleh elektron. Sedangkan kalau N3, dia ada apa? Dia ada empty 3D orbitals. Cuma kosong lah, setakat ni masih kosong sebab belum diisi oleh electrons. Okay, so dia adalah unoccupied. Unoccupied ataupun empty 3D orbitals. Belum lagi diisi oleh elektron. Okay guys, jadi sekarang ni apa yang berlaku adalah apa yang phosphorus akan buat tau. Jadi phosphorus, dia akan promote one of its electron, valence electron from this 3s. So dia akan promoted. So this electron will be promoted into this one of this empty 3D orbital. Okay, one of these empty 3D orbitals. So apa akan berlaku guys? Dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Dia akan ada 1 unpaired electron in 3s. Dia akan ada 3 unpaired electrons in 3p orbitals. Dan dia akan ada 1 unpaired electron in 3D. Okay. Guys, kalau you guys tengok dekat sini kan, ada berapa unpaired electron? 1, 2, 3, 4, 5. See, dah ada 5 unpaired electrons. So itu nampak tak apa yang berlaku sekarang ni? Laluan untuk membentuk 5 sigma bonds itu dah semakin clear. Tetapi ada lagi beberapa halangan yang dia perlu selesaikan dulu. Okay, guys, suka juga saya nak recap balik. Okay, you guys ingat lagi tak? PCl5 ni, cuba you guys kira phosphorus itu ada berapa electron pairs? 5 kan? So kalau 5, maksudnya apa? Bilangan elektron ni dah 10. So meaning that the central atom phosphorus ini guys akan berlaku case apa? Expanded octet. Ingat lagi tak? Exception to octet rule. Sepatutnya central atom must be octet kan? Tetapi for the case of phosphorus in PCl5, so phosphorus adalah berlaku expanded octet. Dan kita dah bincang sebelum ni kan? Apakah syarat untuk berlakunya expanded octet? Central atom itu mestilah elemen that kita katakan came from mana? Third period and beyond. Kan? Third period and beyond. Okay, sebelum ni saya tak cerita, saya tak reveal pada you all lagi.
kenapa kalau third period and beyond, kenapa boleh expand? Dan sekarang ni guys, persoalan itu terjawab sekarang. Terjawab di sini. Nampak tak apa berlaku? Guys, see? Okay, kita tengok kenapa elemen daripada third period and beyond, kenapa dia boleh berlaku expanded octet Okay, reason dia because starting daripada third period sehinggalah 7 period third, fourth, fifth, sixth and 7 tu, apa yang berlaku adalah elemen daripada third period and beyond ini, dia ada apa tau guys? Dia ada empty d orbitals. Kan, dia ada empty d orbitals. Jadi bila ada empty d orbitals, jadi apa yang berlaku? Okay, so this element dia boleh promote dia punya elektron masuk ke dalam d orbitals. Okay, kita ambil contoh lain. Sekejap, saya nak pause kejap benda ni. Kejap lagi saya akan sambung balik dengan PCL5 ni guys. Saya nak cuba kita compare. Sekejap saya tunjukkan. Sebab dah halang kita bincang benda ni kan guys. So I think it's better jugalah. You guys kena tahu juga tentang benda ni. Okay, sekejap saya nak mana screen ni. Okay, white screen. Okay guys, cuba saya tunjukkan Okay, sekarang cuba kita buat comparison antara phosphorus dengan nitrogen. Okay, sekarang kita tahu kan, phosphorus dengan nitrogen ni, both of these elements came from the same group, which is group 15. Maksudnya apa? Maksudnya phosphorus and nitrogen, kedua-dua mempunyai bilangan valence electrons yang sama. Phosphorus ada 5 valence electrons, nitrogen juga ada 5 valence electrons. Tapi apa yang membezakan antara these two adalah apa guys? Dia punya period kan. Sekarang kita tahu phosphorus tadi dia punya 5 valence electrons berada dalam 3s dan 3p kan. 3p3. On the other hand, nitrogen dia juga ada 5 valence electrons tetapi dalam 2s dan 2p guys. Okay. So sekarang ni kita tengok kenapa phosphorus boleh expand. Kenapa nitrogen tidak boleh berlaku expanded octet? Okay, reason dia macam itu guys. Phosphorus, kalau N3, kan, dia bukan setakat ada 3s, bukan setakat ada 3p, dia juga ada 3d orbitals. Dia juga ada 3d orbitals. Tetapi for the case of nitrogen, N dia berapa guys? N dia 2. So kalau N is 2, kan, N is 2, dia setakat orbital apa? Dia cuma ada orbital 2s, 2p. Dia tak ada 2d because 2d do not exist. 2d tak wujud. Kan, kita dah bincang sebelum ni kan. So kalau N2, so L dia berapa? L dia should be 0, 1. So dia akan ada orbital s, orbital p. Kan, kalau N is 2 kan. Jadi there is no such thing as 2d orbitals. Jadi maksudnya, the last orbital adalah setakat 2p saja. Tetapi untuk phosphorus, since phosphorus daripada third period, so third period dia ada d orbitals. So bila ada d orbitals, apa yang phosphorus ni boleh buat guys? Phosphorus dia boleh promote satu elektron dalam 3s ini masuk ke dalam 3d. So bila dia buat this promotion, apa berlaku? Apa berlaku? So dia akan ada 5 unpaired electrons. Jadi bila 5 unpaired electrons, so meaning that phosphorus nanti dia akan boleh buat berapa sigma? 1, 2, 3, 4, 5 sigma. So 5 sigma bonds ini apa maksud dia? Maksud dia adalah dia akan buat 5 covalent bonds. See berlaku apa kat situ? Berlakunya case expanded octet. On the other hand guys, nitrogen tidak boleh expand. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat sini kan, nitrogen, katakanlah you kata, sir, kenapa nitrogen tak promote elektron dia? Okay, saya nak tanya kan, siapa yang berfikiran macam tu, saya nak tanya dulu. Kalau you kata nitrogen nak promote dia punya elektron, dia nak promote ke mana? Dia nak promote ke mana? Sebab apa? Sebab the last orbital adalah 2p. So meaning that kalau dia nak promote this one electron untuk nak sediakan 5 unpaired electron, that is not possible guys. Okay, it is impossible because ini dia nak promote masuk ke mana? Ni, masuk ke mana? Dah tak ada. You bayangkan macam ni lah guys. You bayangkan macam ni. 2P ni seolah-olah macam kalau dalam kalau kita kaitkan dengan bangunan kan, ataupun
macam hotel lah, macam hotel for example untuk second floor ni, N tu dah second floor lah. Untuk second floor, the last room adalah bilik 2P. Bilik 2P tu adalah bilik yang terakhir. Maksudnya kalau kita nak pindahkan this electron, pergi ke bilik lain tak boleh, because the last room adalah 2P. Maksudnya ni, kalau kita tengok seolah-olah macam ini tingkap lah. Ini tingkap. Kalau you nak pindahkan, dia akan terkeluar daripada tingkap tu. Okay, so that's why dalam case ini guys, nitrogen, that's why nitrogen tidak boleh expand. Ataupun in general, kita boleh katakan, that's why second period, okay, elements that yang kita katakan that came from the second period tidak boleh berlaku expanded octet. Reason dia apa? Reason dia itulah dalam second period dia tidak mempunyai empty d orbitals. Dia tak ada d orbital yang kosong. On the other hand, if we look at phosphorus, since phosphorus came from the third period, so any elements yang datang daripada third period, dia akan ada empty 3d orbitals. So therefore dia boleh buat promotion of electrons ke dalam this empty 3d orbital. So that's why dia boleh sediakan unpaired elektron itu lebih daripada 4. Kan, lebih daripada 4. Maksudnya dia akan, bila dia buat covalent bond, dia akan boleh buat covalent bond lebih daripada yang sepatutnya lah. Actually it should be octet kan, tapi dia boleh buat more than octet. Okay guys, so I hope dengan penjelasan saya ini telah merungkaikan the mystery, the mystery behind kenapa elemen from the third period and beyond, kenapa boleh expand tetapi second period tidak boleh expand. So itulah dia guys, reason dia. So hopefully semua orang dah faham by now kenapa berlaku macam tu. Okay guys, kita balik semula kepada PCL5 tadi. Tadi kita dah tersasar sedikit, tapi tak apa, itu tersasar yang baguslah sebenarnya sebab saya nak kaitkan dengan apa yang kita pernah belajar sebelum ni kan, tentang expanded octet. Okay, so right now kalau kita tengok selepas phosphorus dah promote elektron masuk ke dalam 3D kan, so dah ada berapa sekarang ni? Dah ada 5 unpaired electrons. Okay, satu problem dah selesai. Tinggal satu problem lagi guys. Apa? These 5 unpaired electrons berada di dalam apa guys? Orbital yang berbeza. Kan? Different orbitals. Okay, so apa sebab kalau orbital berbeza? Kenapa pula kan? Dia macam ni guys. Kita dah bincang sebelum ni kan. Kalau orbital berbeza, contohnya 3s tenaga dia lain. 3p higher energy than 3s, 3d higher energy than 3p and 3s. Jadi maksud dia, kelima-lima unpaired electrons ini akan mempunyai tenaga yang berbeza. So bila tenaga dia berbeza, bila membentuk covalent bond nanti, ataupun bila dia overlap untuk membentuk sigma bond nanti, akan ada masalah kepada structure PCl5. Dia akan jadi tak stable in terms of the energy. Jadi untuk solve this second problem, so apa yang phosphorus ni akan buat guys? So dia akan undergoes hybridization. Okay, jadi sekarang the only way for these 5 unpaired electrons to become, kita katakan equivalent dia punya energy. So apa akan berlaku adalah phosphorus akan hybridkan. Dia akan hybridizekan. Okay, dia akan hybridizekan ataupun dia akan hybridkan kelima-lima unpaired electron, satu daripada 3s, 3 from 3p orbitals and 1 from 3d orbital ini. So dia akan buat apa guys? Ingat lagi tak apa kita dah predict awal-awal tadi kan? Apakah type of hybrid dia? sp3d. So apa maksud sp3d? Satu daripada s, 3 daripada p, satu daripada d. So itu maksud sp3d guys. Jadi apa berlaku? Selepas phosphorus dah went through this sp3d hybridization, maka terhasillah berapa? Nampak? Dia ada 1. Okay, sekejap kalau saya tunjukkan dekat sini, kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5 apa? sp3d orbitals. Dan kelima-lima sp3d orbitals ini guys adalah equivalent dia punya energy.
So tenaga dia adalah sama. Okey, mungkin ada yang tanya apa jadi pada the remaining 4 3D orbitals ni yang tak terlibat dalam hybrid kan? Ini you guys boleh tunjukkan juga bila kita tunjukkan. Okey, ada 4 boxes ni merujuk kepada ada 4 orbitals 3D orbitals yang tidak terlibat dalam hybrid, and since these 4 3D orbitals are kita katakan empty, kosong, tidak ada apa-apa electrons di dalam ini, so kita just tuliskan apa tahu? You guys just tuliskan empty 3D orbitals. Alright, okay. So inilah apa yang berlaku. Okay, seterusnya. So kalau kita sekali lagi saya nak tunjukkan dekat sini in terms of energy tadi kan. Okay, kenapa bila suatu central atom itu why dia nak go for this hybridization? Okay, tujuan dia adalah untuk menjadikan bondings yang terbentuk itu nanti adalah lebih stable. Okay, kenapa kan? Kenapa dia macam ni? Okay, sekali lagi saya tunjukkan untuk you all. Okay, kita ambil contoh phosphorus tadi kan. So phosphorus kita tahu dia ada 5 valence electrons, 2 dalam 3s dan dia ada 3 unpaired electrons in 3p. Okey, dan kita tahu the 2 electrons in 3s tenaga dia tak sama dengan the 3 unpaired electrons di dalam 3p. So kalau in terms of energy guys, kita tahu 3p mempunyai higher energy than 3s. Kan? And then kalau 3d lagilah tinggi kan daripada 3p dan 3s. So right now apa yang berlaku adalah apabila this phosphorus atom went through sp3d hybridization, di mana dia akan mix apa? Dia akan mix satu orbital daripada 3s, 3 orbital from 3p dan satu orbital daripada 3d. So selepas berlakunya sp3d hybridization, okay, kalau kita tengok guys apa yang berlaku adalah phosphorus akan membentuk 5 sp3d hybrid orbitals. And yang menariknya kalau kita tengok kan, kelima-lima sp3d orbitals ini mempunyai equal energy guys. Nampak? Tenaga dia adalah sama. Inilah salah satu sebab kenapa central atom, sesetengah central atom dia akan buat hybridization. Tujuan dia adalah supaya bila membentuk covalent bond itu nanti, so ikatan yang terbentuk itu adalah suatu stable bondings, ikatan yang stable. Jadi dalam kes ini guys, so inilah dia apa yang berlaku di dalam sp3d hybridization, di mana kalau kita tengok kan in terms of energy, nampak tak sp3d ni dia akan lebih rendah tenaga daripada 3d. Dia lebih rendah tenaga daripada 3d orbitals. Alright, jadi secara umumnya kalau kita sebut sebagai sp3d, ingat guys sp3d consists of apa? Sorry, bukan consist of, maksud saya dia macam mana terhasilnya sp3d orbitals ini apabila 1s orbital mix with 3p orbitals dan 1d orbital. So by mixing these 5 orbitals, okay, dan di mana central atom tu buat sp3d hybridization, so apa yang terhasil adalah 5 equivalent sp3d orbitals. Alright, so kita teruskan seterusnya. Okay, and jangan lupa guys, kita jangan lupa dengan klorin. Since klorin adalah surrounding atoms di dalam this PCl5, kita tahu klorin ada dia punya valence electron dia apa guys? Klorin. Klorin kita tahu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 kan? So this is the electron configuration of klorin, dan kita tahu klorin ini dia punya valence electron. Okay, 3s2, 3p5. Okay, so kalau kita tuliskan dia punya valence orbital diagram untuk klorin pada ground state, so inilah dia 3s2, 3p5. Dan kalau kita tengok dekat sini, klorin dia ada 1 unpaired electron here. See, and this 1 unpaired electron berada di dalam mana? Is located in 3p, one of the 3p orbitals. Okay, dan kita tahu 3p, p orbital lah secara umum berbentuk dumbbell. It has a dumbbell shape. Kan, bentuk dumbbell, dia ada 2 lobes of equal size kan. Ini 3p. Jadi kita tahu sekarang ni, inilah 1 unpaired electron yang akan overlap dengan apa guys? So this 1 unpaired electron ini, so inilah yang akan overlap dengan setiap satu daripada mana?
sp3d orbitals of phosphorus untuk membentuk sigma bond. Jadi macam mana kita nak tunjukkan seterusnya? Ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak lukis benda ni kan. Okey, seperti mana yang saya dah ajar pada you all, salah satu cara untuk menjadikan kita punya orbital overlapping diagram tu nampak lebih kemas, okey, kita buat rangka macam ni lah. Okey, sekarang kita tahu kan PCl5 dia punya arrangement apa? Arrangement dia adalah trigonal bipyramidal. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam VSEPR pun, dalam VSEPR, kalau kita ada 5 electron pairs around central atom, so arrangement dia adalah trigonal bipyramidal. Dan same goes here guys. Sama juga dekat sini. Untuk sp3d orbitals, kita tahu sp3d orbitals ini ada consist of 5 hybrid orbitals. Ada 5 orbitals. Jadi bila ada 5 orbitals, macam mana susunan dia? Macam mana susunan these 5 orbitals supaya repulsion antara setiap hybrid orbital itu adalah minimum. Jadi for the case of 5 electron pairs, ataupun dalam case sp3d ni kan ada 5 kan all together kan guys kan. Jadi untuk nak meminimalkan repulsion antara 5 hybrid orbitals of sp3d ni, so these 5 orbitals ini akan disusun juga pada position trigonal bipyramidal. Jadi macam mana kita nak buat benda tu? Jadi sekarang ni guys, kita akan lukis macam ni lah. Okay, cuba kita buat sama-sama You guys pun boleh cuba atas kertas atas kertas masing-masing. Alright, so inilah rangka dia. Okay, jadi trigonal bipyramidal ingat lagi kan, dia akan ada 2 planes dia akan 2 planes, dia akan ada vertical planes dan juga horizontal planes. Jadi in this case, the 5 hybrid orbitals of sp3d tadi, so 2 of them, okay, so 2 of them akan berada pada vertical plane dan the remaining 3 itu akan berada pada horizontal plane. So right now macam mana kita nak draw? Okay, kita buat macam ni guys. Okay, so first kita lukis yang pada vertical plane dulu. Okay, 1, 2, nampak tak? And then lagi 3 tu pada horizontal plane. Okay, 1, 2, 3. Okay, ini pun guys sepatutnya bila you guys draw, pastikan dia punya size tu sama besar baru kita akan nampak dengan lebih kemas lah you punya drawings. Okay, and then macam biasalah, jangan lupa apa guys? Jangan lupa label. Okay, sekarang kita tahu kan, these 5 sp3d orbitals belongs to siapa? Phosphorus kan. Ini adalah phosphorus yang punya. So you guys labelkan phosphorus dekat center, dekat tengah-tengah nukleus ni. Okay, and then jangan lupa labelkan lah sp3d. Okay, sp3d. Yang ni you guys kena bersabar sikit lah bila melukis ni. Okay, sp3d, sp3d. Kena labelkan setiap satu guys. Kenapa? Sebab kelima-lima ini adalah 5 sp3d orbital. Okay, and then tadi kita dah tunjukkan valence orbital diagram kan, di mana setiap satu of this each of these 5 sp3d orbitals ini, setiap satu ni ada 1 unpaired electron each kan. Jadi 1, okay, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? So inilah dia 5 sp3d orbitals of phosphorus. Okay, dan kita tahu kelima-lima sp3d orbitals ini akan overlap dengan apa? Overlap dengan 3p orbitals of chlorine. Okay, jadi seterusnya guys, kita akan lukis 3p. So 3p bentuk apa? 3p bentuk dumbbell. Jadi 1. Okay, and then 2. Okay, 3. Ni pun saya dah terlebih sikit kan. Dah keluar screen dah. Dah off screen dah. Okay. 4. And 5. Okay guys nampak tak? So inilah dia 5 3p orbitals of
chlorine. Okay, and sama juga guys, jangan lupa labelkan. So dia ada Cl, chlorine, 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 chlorine. Okay, so ada 5 chlorine atoms. Okay, surrounding atoms. Okay, dan jangan lupa juga lah labelkan ini orbital apa guys? These are 3p orbitals. Ini pun kena label juga 3p. Okay, dan kita tahu setiap satu of these 3p orbital kan dia ada one unpaired electron kan, dan this one unpaired electron akan overlap dengan apa? 3p ni akan overlap dengan sp3d. Maksudnya apa? Maksudnya kedua-dua unpaired electron tadi, satu unpaired electron from sp3d, satu lagi unpaired electron daripada 3p. So bila these two orbitals overlap, so itulah yang akan membentuk apa guys? Sigma bond. Okay, nampak so dia akan overlap kat sini. Ni form satu sigma. Okay, the second sigma, the third sigma, okay, the fourth sigma bond, and the fifth sigma bond. Okay, dan pastikan guys bila kita tunjukkan the arrows yang elektron yang overlap itu, nampak tak? Dia mesti opposite spin lah. Maksudnya kalau satu arrow ke atas, satu lagi arrow mesti ke bawah lah. Ingat lagi kan? Satu orbital tidak boleh mempunyai spin yang sama kan. Jadi that's why dalam case ini, bila kita tunjukkan di arrows, so arrows tu mesti satu arrows going up, satu lagi going down, arah ke bawah. Okay, so daripada sini apa kita nampak guys? Kita nampak terbentuknya 5 sigma bonds. And macam mana 5 sigma bonds ini terbentuk? Jadi each of this PCl bond, ni P dengan Cl ni, macam mana terbentuk ikatan sigma ni guys? Terbentuk daripada overlapping of one sp3d hybrid of p atom. Overlap dengan apa? Dia overlap dengan one 3p orbital of chlorine atom. So this overlapping, so ini yang akan membentuk sigma bond. So akan ada 5 overlappings lah, yang membentuk 5 sigma bonds dalam this PCl5. Okay, and since kalau kita tengok kan sp3d orbitals ini, dia punya arrangement dia adalah trigonal bipyramidal. So seperti mana predicted by Vesper, and trigonal bipyramidal ini dia akan ada berapa bond angles? Akan ada 2 bond angles kan? Apakah bond angles tersebut? 90 degrees dan 120 degrees. Jadi itu juga apa yang berlaku dekat sini guys. Okay, di mana kalau kita tunjukkan nampak antara sp3d orbitals pada vertical plane ini dengan horizontal plane ini, nampak so dia punya jarak dia to each other adalah 90 degrees. Tetapi untuk these 3 sp3d orbitals yang berada pada horizontal plane ataupun paksi yang mendata ini, so jarak dia antara 3 sp3d orbitals ini adalah 120 degrees to each other. Okay, so kalau kita tengok kan sama seperti apa yang berlaku dalam predicted dalam Vesper kan. Vesper nyatakan apa? Kalau central atom ada 5 electron groups, so inilah dia punya bond angle kan, 90 degrees dan 120, 90 degrees and 120 degrees. So apa yang berlaku dalam sp3d, okay, so ini bukan sp3, sorry, ini should be sp3d guys, ada typo sikit Jadi these 5 equivalent sp3d hybrid orbitals juga dia punya bond angle to each other adalah 90 degrees dan juga 120 degrees. Okay, jadi kalau kita tengok pula in terms of the molecular shape guys, apakah shape of this molecule SpCl5? Kalau you guys tengok based on this orbital overlapping diagram, so kita akan dapati since electron group arrangement adalah trigonal bipyramidal dan tidak ada lone pairs kan. Pada central atom phosphorus tidak ada lone pairs. Jadi dalam kes ini guys, the molecular shape yang kita dapat juga adalah trigonal bipyramidal. Sama seperti what was predicted from Vesper theory, pun akan dapat trigonal bipyramidal juga untuk molekul PCl5, phosphorus pentachloride.
Okay guys, jadi inilah dia yang dikatakan macam mana kita nak tunjukkan di orbital overlapping diagram untuk phosphorus pentachloride. Alright guys, so now let's move on to the next compound. Okay, so we are already done with phosphorus pentachloride, and the next compound that we are going to look at is selenium tetrafluoride, SEF4. Okay, so seperti biasa, we are going to draw the Lewis structure for selenium tetrafluoride. So guys, so inilah dia, the Lewis structure for selenium tetrafluoride, SEF4. Di mana kalau kita tengok dekat Lewis structure ni guys, kita akan dapati, okay, there are 1, 2, 3, 4 sigma bonds. Nampak tak? Maksudnya selenium forms 4 sigma bonds with fluorine, 4 fluorine atoms. Dan dia jangan lupa dekat selenium, central atom selenium ni juga ada satu lone pair electrons. Okay guys. Okay, so kalau kita kira the total number of electron pairs around the central atom selenium berapa? So there are 5, kan? So there are 5 electron pairs. Okay, and these 5 electron pairs actually consist of 4 bonding pairs, 1 lone pair. So that's why total dia adalah 5 electron pairs altogether around central atom selenium. Okay, and since there are 5 electron pairs around central atom, so kalau kita tengok daripada Vesper theory, electron pairs arrangement adalah apa kalau 5 guys? Ingat lagi tak? Dalam kes ni kita ada AB4E. AB4E ada 5 electron pairs, maksudnya arrangement is still trigonal bipyramidal. Okay, so itu dia punya electron pairs arrangement. And then kalau kita tentukan pula the type of hybridization yang akan berlaku pada central atom selenium, since there are 5 electron pairs around central atom, so kita akan predict apa? The type of hybridization yang akan berlaku pada selenium adalah still sp3d. Okay, so now we are going to show the orbital overlapping diagram. So before we can proceed with the orbital overlapping diagram ini guys, so kita kena start dulu dengan kita tunjukkan macam mana terbentuknya sp3d hybrid orbitals of this selenium. Okay, so seperti biasalah, kita akan mulakan dengan valence orbital diagram untuk valence electrons in selenium. So at ground state, okay, selenium guys, who knows? Selenium belongs to which group in the periodic table? So kalau you guys nak tahu, selenium ini dia adalah same group with oxygen and sulfur, which is group berapa? Group 16. Yes, group 16. Okay, cuma beza dengan oxygen dan sulfur. Oxygen is in the second period, sulfur is in the third period, while selenium ini guys, it is in fourth period. Dia berada di dalam period yang keempat, fourth period. Tetapi valence electrons masih sama, which is 6 valence electrons of selenium ini pada ground state. Okay, kita tengok apakah dia punya valence orbital diagram dia. So kita akan ada 4s2, 4p4. Okay, dan jangan lupa since ini adalah fourth period, selain daripada orbital s dan orbital p, dekat fourth period juga ada d orbitals. Cuma at this moment, these 4d orbitals are empty, masih lagi kosong, belum lagi diisi dengan apa-apa elektron lah. Okay, now let's look at the valence electrons of selenium at ground state. So kalau kita tengok dalam pada ground state, okay, selenium has only berapa unpaired electrons? So kalau you guys tengok dekat sini, dia cuma ada 2 kan? 1, 2 unpaired electrons. See, 2 unpaired electrons, dan dia ada 1, 2 lone pairs. See, 2 lone pairs, 2 unpaired electrons. Sedangkan kalau kita tengok dalam Lewis structure ini guys, okay, Lewis structure of selenium, selenium akan buat berapa sigma tadi? 4 sigma bonds kan? So kalau 4 sigma bonds, maksudnya selenium must prepare 4 unpaired electrons.
Okay, 4 unpaired electrons. Dan dia ada satu lone pair. Tapi kalau kita tengok dekat ground state, ada 2 lone pair dan ada 2 unpaired electrons. Nampak tak? Jadi sekarang ni, dia perlu sediakan 4 unpaired electrons. Jadi apa yang akan berlaku guys? Seperti mana sebelum ini kan? Maksudnya, selenium ini dia akan promote, ataupun kita katakan dia akan promote one of the valence electron yang berada di dalam 4p ni guys. Here, this electron here. So, this electron will be promoted into this empty 4d orbital. Salah satu daripada empty 4d orbitals ni guys. So, bila berlakunya promotion, so apa yang berlaku adalah, cuba you guys tengok sekarang ni. See, kali ini dia ada berapa? Dia ada 1, 2, 3, 4 unpaired electrons dan dia ada satu lone pair. Nampak? Dekat Lewis structure, satu lone pair, 1, 2, 3, 4 sigma. 4 unpaired electrons. See? Dah nampak kan? Maksudnya, apa ni dah semakin hampir lah untuk dia nak membentuk 4 sigma bonds tadi. Cuma seperti mana sebelum ini, kalau kita tengok kan, apa yang berlaku adalah all of these 5 orbitals ini daripada orbital yang berbeza. Maksudnya ada satu lone pair dalam 4s, ada 3 unpaired electrons in 4p orbitals dan ada satu unpaired electron di dalam 4d orbital. So tenaga dia tak sama kan? So in order to make these 5 orbitals ini are equivalent dia punya energy. So apa yang akan berlaku? Kan kita dah predict tadi kan, the type of hybrid yang akan berlaku pada central atom selenium is sp3d. So macam mana sp3d orbitals terbentuk guys? So in this case selenium akan mix apa? Dia akan mix one orbital of 4s dengan 3 4p orbitals dan satu 4d orbitals. So dia akan mix guys these 5 orbitals untuk undergoes apa? sp3d hybridisation. And you guys tengok apa berlaku selepas selenium menjalani this process of hybridisation. Nampak tak dia akan ada berapa orbitals? Dia akan hasilkan 5 sp3d orbitals. Dan daripada 5 sp3d orbitals ini guys, one of them occupied by satu lone pair. Okay, occupied by a lone pair, and the remaining 4 itu yang 4 yang lain-lain tu diisi oleh satu unpaired electron di setiap satu sp3d orbitals. Di mana keempat-empat unpaired electrons ini guys, so inilah yang akan buat apa? So inilah yang akan overlap dengan fluorine untuk membentuk 4 sigma bonds. So, jangan lupa dekat 4D ni akan ada remaining lah kan, akan ada remaining 4D orbitals yang tidak terlibat dalam hybrid, dan these 4 orbitals ini juga adalah empty 4D orbital. Dia kosong lah, dia tidak ada apa-apa elektron dalam dia, tapi still kita kena tunjukkan juga. Okay guys, jadi inilah yang dikatakan sp3d hybridisation yang berlaku pada central atom selenium. Okay, and then let's move on to fluorine. Okay, untuk fluorine kita tahu fluorine adalah halogen dan dia berada daripada second period. Okay, second period, and dia punya valence electrons are 7, dan that's why dia punya valence electron valence orbital diagram ni kita akan ada 2s2, 2p, 5. And this one unpaired electron, okay, of fluorine ni, so inilah yang akan overlap dengan one unpaired electron yang berada di dalam orbital mana? sp3d orbital of selenium tadi. Okay, dan kita tahu kan 2p adalah bentuk ini guys, dumbbell. Okay, it has a dumbbell shape. Okay, so dia akan ada one unpaired electron. So ini yang akan overlap dengan sp3d orbitals of selenium tadi. Okay, and now saya nak tunjukkan macam mana terbentuknya orbital overlapping diagram between sp3d orbitals of selenium dengan 2p orbitals of fluorine. Alright. So kita tahu sp3d orbitals tadi ada 5 kan altogether. Okay, so bila ada 5,
Dan kita pun dah awal-awal tadi kita dah tentukan electron pairs arrangement ni kan. So kalau 5 apa? Trigonal bipyramidal. So therefore these 5 orbitals these 5 sp3d orbitals of selenium akan disusun pada arrangement trigonal bipyramidal guys. So kalau trigonal bipyramidal, so inilah dia. Nampak di mana dia akan ada daripada 5 sp3d orbitals ini guys, 2 of them berada pada vertical plane. Okey, dan ada 3 sp3d orbitals yang akan berada pada horizontal plane. So that's why kita akan dapat macam inilah arrangement of this 5 sp3d orbitals. Dan sekali lagi guys, jangan lupa labelkan selenium dan juga jangan lupa labelkan setiap satu. Okay, each of the 5 sp3d orbitals itu. Setiap satu tu you guys kena labelkan. Okay, alright. Dan kita tahu setiap satu sp3d orbitals ini telah pun diisi oleh elektron kan. Cuma ada satu orbital, sp3d orbital is occupied by a lone pair electron. Okay, lone pair electrons, and the remaining 4 sp3d orbitals are occupied by 4 unpaired electrons, and these 4 unpaired electrons ini yang akan overlap dengan 2p of F, 2p of fluorine, 2p orbitals of fluorine. So untuk membentuk apa guys? 4 sigma bonds. Jadi right now kita tahu, each of the 4 selenium fluorine bonds formed by apa? Formed by overlapping of 1 sp3d hybrid orbitals of selenium atom and 1 2p orbital of fluorine. Okay, so ada 4 lah. Ada 4 yang akan form sigma dan ada satu sp3d orbital yang tidak terlibat di dalam pembentukan bonding. Tetapi this 1 sp3d orbital occupied by apa guys? Occupied by a lone pair electrons. Nampak tak? Jadi daripada 5 tadi, saya ulang balik daripada 5 sp3d orbitals, 4 of them akan membentuk ikatan dengan fluorine, 4 fluorine atoms secara overlapping end to end di antara apa? 1 sp3d orbital dengan selenium, sp3d orbital of selenium dengan 1 2p orbital of fluorine atom. Dan ada satu daripada 5 sp3d orbitals tadi yang tidak akan membentuk sigma bond, tetapi this sp3d orbital, this 1 sp3d orbital akan occupied by satu pasang elektron ataupun occupied by a lone pair electrons. Okay, and then guys, kalau kita tengok pula in terms of the bond angle kan, sudut antara ikatan, kita tahu kalau trigonal bipyramidal punya arrangement, dia akan ada 2 bond angles, right? 90 degrees and 120 degrees. Okay, that is true sekiranya kalau tidak ada any lone pairs around central atom kan, kalau tidak ada apa-apa lone pair. For the case of selenium tetrafluoride ini, since there is one lone pair here, nampak guys ni ada one lone pair, dan kita tahu kan repulsion antara lone pair dengan bonding pair is greater than repulsion between bonding pair dengan bonding pair. Jadi apa yang berlaku guys dekat sini, sepatutnya bond angle here should be 90 degrees kan. But since there is a presence of this lone pair, so this lone pair akan push these two these two sp3d orbitals yang berada pada vertical plane ni, dia akan jadi sedikit bend tau. Dia akan jadi sedikit bengkok, di mana dia punya bond angle akan jadi less than 90 degrees. So meaning that guys, the bond angle between the sp3d orbital pada vertical plane dengan sp3d orbital pada horizontal plane, dia akan jadi less than 90 degrees. Due to the repulsion antara lone pair dengan bonding pair is greater than bonding pair. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua guys, kalau kita tengok juga pada ni kalau saya highlightkan kat sini, this 1, 2, 3 ni kan, these 3 sp3d orbitals yang berada pada
horizontal plane ini pula. Okay, kalau tidak ada lone pair dekat sini, kita tahu bond angle here should be 120 kan. Tapi since ada lone pair ni guys, ada lone pair, so this lone pair akan push these two bonding pairs ni. Dia akan tolak yang dua ni jadi semakin rapat. So bila jadi semakin rapat, so that's why guys, bond angle is no longer 120, instead dia akan jadi less than 120 degrees. Okay, dan kalau kita tengok ini juga sama seperti apa yang berlaku dalam bila you guys cuba melukiskan molecular geometry untuk berdasarkan kepada Vesper teori kan, pun kita akan dapat dia akan ada dua bond angle juga. Kalau ada satu lone pair, 4 bonding pairs, sama juga less than 90 degrees dan juga less than 120 degrees guys. Jadi in this case kita akan dapati dia punya electron pairs arrangement sama, masih lagi trigonal bipyramidal sebab ada 5 electron pairs, right? And the shape of this molecule. Guys, ingat lagi tak? Kan, kalau dalam Vesper, kan ni, kalau kita berdasarkan pada Vesper teori, ni apa ni? Kalau kita tengok dia punya general formula dia apa? A, B4E. Ingat lagi guys, A, B4E. Dia punya class of molecule kan? So, kalau A, B4E, apa nama shape ni? Seesaw. Dia akan jadi seesaw shape. So, ini predicted by Vesper. And kalau kita tengok juga untuk orbital from this orbital overlapping diagram, still guys, we are going to get the same shape, the same molecular shape. Still apa? Seesaw juga. Okay? Alright. So nampak itu dah dia. Vesper dan valence bond theory, tetapi bentuknya adalah sama. Walaupun mempunyai, walaupun dia daripada dua teori yang berbeza. Okay guys, alright, ladies and gentlemen, so we have come to the last type of hybridization. Kita dah sampai kepada sp3d2 hybridization. Okay guys, okay, so untuk sp3d2 ini, I'm going to use one example of molecule. So here, saya nak gunakan soalan tutorial juga. Okay, SCl6. Sulfur hexachloride. So seperti biasalah, okay, kita lukiskan Lewis structure, and this is the Lewis structure untuk SCl6, sulfur hexachloride, right? Okay guys, so kalau kita tengok dekat sini, from this Lewis structure ada berapa electron pairs around central atom? Ada berapa electron pairs guys? 1, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? So maksudnya there are 6 electron pairs around central atom. So kalau ada 6 electron pairs around central atom, apakah electron pairs arrangement dia guys? Kalau 6. 6 electron pairs. What was it? Octahedral. Jadi kita akan ada arrangement dia adalah octahedral. Right. Okay. And then, so octahedral kan? So octahedral ada 6 electron pairs. So kalau 6 electron pairs around central atom, so apakah type of hybrid? That's why sp3d2. Okay. So kalau siapa yang masih lagi keliru kenapa sp3d2? Senang saja kita tengok pada bilangan bilangan electron pairs around central atom. So since ada 6, ada 6 electron pairs kan? So that's why type of hybrid yang akan berlaku pada central atom sulfur adalah sp3d2. Sebab kalau you guys totalkan 1s campur dengan 3p campur dengan 2d. Berapa? 6 kan total kan? So akan ada 6 lah. So that's why kalau ada 6 electron pairs, kita akan ada central atom itu akan berlaku sp3d2 hybridization. Okay guys, seterusnya kita akan tunjukkan macam mana proses untuk terbentuknya this sp3d2 orbitals bagi sulfur atom, central atom sulfur ini. Okay, so seterusnya kita akan tengok pada valence orbital diagram of sulfur. Okay, sekarang kita tahu pada ground state. Okay guys, sulfur adalah daripada group
16, group 16, and sulfur is located in the third period. Okay, so that's why dia punya ground state valence electron dia pada ground state adalah 3s2 3p4. Okay, sekali lagi guys, sekali lagi. So kalau kita tengok dekat sini, sulfur ada berapa unpaired electrons? Ada 1, 2. So kalau 2 saja unpaired electrons, maksudnya sulfur cuma boleh buat 1, 2 saja sigma kan? Sedangkan di dalam Lewis structure ini guys, how many sigma bonds formed? Berapa? Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? So ada 6 sigma bonds. 6 sigma bonds. So kalau 6 sigma bonds, meaning that sulfur must prepare 6 unpaired electrons. Dia kena ada 6 elektron yang tidak berpasangan supaya ke-6 elektron ini nanti akan overlap dengan satu elektron daripada klorin. Daripada klorin. Jadi sekarang ni, kalau kita kembali semula kepada ground state, valence electron untuk sulfur, ada 2 saja unpaired electrons. Dan kalau tengok dekat sini, ada berapa? Ada 2 lone pair kan? Kalau kita tengok dekat dalam structure, Lewis structure of sulfur hexachloride ni, dekat sulfur ada tak any lone pairs? Tak ada kan? Tidak ada apa-apa lone pair pun dekat sulfur. Jadi meaning that these two lone pairs must be separated. Perlu dipisahkan. Okay, perlu dipisahkan ataupun kita katakan kena split kena split up these two lone pairs supaya kita akan dapat sorry, bukan kita lah. Saya salah guna kita kan. Bukan kita, sebenarnya sulfur. Sulfur tu akan dapat 6 unpaired electrons. Jadi how to achieve that guys? Macam mana sulfur nak hasilkan 6 unpaired electrons? So in this case, sulfur akan buat promotion of electrons. Okay, kali ni promotion of electrons bukan satu tau. Akan ada 2 electrons will be promoted. Okay, akan ada 2 electrons yang akan berlakunya inilah promotion ni, di mana yang pertama daripada mana? Ni guys, ni satu ni dia akan promote masuk sini, and then another electron from here dia akan promoted to here. Jadi apa yang berlaku? Kita sulfur ini akan hasilkan, nampak tak? Akan hasilkan 6 unpaired electrons. See? 6 unpaired electrons untuk membentuk 6 sigma bonds. Tetapi macam biasalah, ke-6 unpaired electrons ini berada dalam different orbitals kan, 3p, 3s, 3d kan, maksudnya tenaga dia tak sama. Jadi that's why apa yang sulfur akan buat, sulfur akan hybridisekan, dia akan hybridisekan ke-6 orbital ini, okey, ke-6 orbital ini melalui apa? Proses apa? sp3d2 hybridization. Dia akan buat sp3d2 hybridization, di mana dia akan mix, okay, 6 orbitals ini, 1 from 3s, 3 from 3p and 2 from 3d, maka terhasillah 6 equivalent, a set of 6 equivalent sp3d2 orbitals. Nampak? Okay, dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ke-6 ini mempunyai tenaga yang sama. Sebab inilah tujuan central atom buat hybridization kan. Dan apa jadi pada remaining 3D orbitals yang kosong ini, kita just labelkan sebagai empty 3D. Okay guys, sp3d2 ada berapa orbitals altogether? 6 kan. So kalau ada 6, guys, ingat lagi tak? Dalam Vesper theory, kalau 6 electron pairs, apa arrangement dia? Octahedral. Jadi begitu juga what shall happen to these 6 sp3d2 orbitals guys. So these 6 sp3d2 orbitals juga akan disusun, ataupun kita katakan dia punya arrangement juga adalah dalam susunan octahedral.
octahedral. Jadi meaning that bila kita lukis kan, kita akan ada 1, 2, kita akan ada 2 sp3d2 orbitals pada vertical plane. Okay, dan akan ada another 4 pada horizontal plane. 1, 2, 3, 4 like this. Nampak tak? Jadi kita akan dapat bentuk susunan apa ni? Ini kan adalah susunan untuk tetrahedral. See guys, nampak kalau kita ada sp3d2, so all of these 6 sp3d2 orbitals akan disusun pada kedudukan octahedral. Why? Because inilah dia susunan yang paling minimum repulsion. Yang paling minimum dia punya repulsion. Okay. Alright. So kita tinggalkan dulu sekejap sp3d2 orbitals ni guys. And then seterusnya kita tahu surrounding atoms adalah chlorine. Okay, chlorine kan. Dan kita tahu chlorine dia punya valence orbital diagram pada ground state berapa? Inilah dia kan. 3s2 3p5 kan, 3s2 3p5, and chlorine ada satu unpaired elektron yang berada di dalam salah satu daripada 3p orbitals ini. Okey, katakanlah ini dia punya ni lah unpaired electrons ni. Okey, dan kita tahu 3p bentuk dia apa guys? 3p bentuknya adalah dumbbell kan. So ini 3p of chlorine. So dia akan ada satu unpaired elektron. So this one unpaired electron ni dalam chlorine guys. So inilah yang akan overlap dengan ini sp3d2 orbital of sulfur. Jadi maksud dia guys, akan ada 6 lah. Akan ada 6 atom klorin, di mana setiap satu daripada 6 atom klorin ini akan overlap secara end to end 3p orbitals of klorin tu dengan setiap satu daripada 6 sp3d2 orbitals of sulfur. So now guys, kita nak tunjukkan the drawings untuk orbital overlapping diagram. Okay, jadi macam nak lukis. Okay, so sekarang kita tahu kan untuk sp3d2 arrangement of the 6 orbitals adalah octahedral. So kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak So total ada 6. Dan guys, jangan lupa labelkan. Labelkan sulfur. Okay, dan kita tahu setiap satu sp3d2 orbitals ini diisi oleh 1 unpaired electron each. Okay, and then apa yang berlaku seterusnya guys? Pembentukan sigma kan. Dan kita tahu macam mana terbentuknya sigma bonds adalah apabila 1 sp3d2 orbital of sulfur ini akan overlap secara end to end dengan apa guys? Dengan 3p orbitals of chlorine, dan hasil daripada overlapping ini guys, so akan membentuk how many sigma bonds? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Akan terbentuknya 6 sigma bonds. Jadi saya ulang balik sekali lagi guys, ingat so dalam kes ini apa yang berlaku adalah each of the 6 sp3d2 hybrid orbitals of sulfur overlap with 6 3p orbitals of chlorine secara end to end to form 6 sulfur chlorine bonds, ataupun boleh juga kita katakan to form 6 sigma bonds. Okay, alright, and then seterusnya guys, in terms of the bond angle, ingat lagi kan octahedral arrangement ni, kalau arrangement octahedral, apakah dia punya bond angle guys? Kalau dalam Vespers 90 degrees kan. So here benda yang sama juga. Maksudnya jarak antara ke-6 ni, setiap satu daripada 6 hybrid orbital sp3d2 ini, dia punya jarak di antara satu sama lain masih lagi 90 degrees. Why? Because itulah dia repulsion yang paling minimum. So ini kan sama dengan apa? Sama dengan apa yang predicted by Vesper. Oh sorry, ini bukan 5 6. It should be 6 So kan dalam Vesper juga dah bagi tahu kan, kalau ada 6 electron pairs ataupun 6 electron groups,
dalam kes ini, ke-6 itu pula adalah semuanya bonding pairs. Jadi repulsion yang paling minimum adalah pada kedudukan 90 degrees apart. Okay, so in terms of the molecular shape guys, apakah shape? Kalau you guys tengok dekat sini, bentuk apa ni? Bentuk apa? I can't hear you. Bentuk apa? Yeah, octahedral. Saya tahu ada yang sebut tu. Saya dengar kan. So kita ada octahedral arrangement. So molecular shape dia juga guys adalah octahedral. Okay, sama tak? Sama tak dengan Vesper kan? Vesper pun kalau kita predict molecular shape berdasarkan Vesper, juga kita akan dapat octahedral sekiranya kalau ada 6 bonding pairs around central atom. Okay guys, so ini satu contoh yang saya rasa agak bagus juga untuk you guys nak tengok contoh untuk sp3d2 hybridization. Okay, cuma untuk sp3d2 ni guys, ini contoh untuk SCl6 ni, dia semuanya adalah bonding pairs. Kan you guys dah belajar kan, kalau kita ada 6 electron pairs, boleh jadi 6 bonding pairs ataupun 5 bonding pairs 1 lone pair, ataupun 4 bonding pairs 2 lone pairs. So sekiranya kalau ada lone pairs, so dia akan memberikan kesan kepada apa? Dia akan memberikan kesan kepada bond angle lah. Kan? Kecuali kalau ada 2 lone pairs kan. Kalau ada 2 lone pairs atas dan bawah, bond angle masih lagi boleh maintain 90 degrees. Okay, dan saya ada satu soalan dekat sini yang saya nak you guys try. You guys cuba jawab soalan ini. Okay guys, so inilah soalan dia. I want you guys to do it yourself. Okay, so kalau you guys tak sempat nak baca soalan ni, tak apa. Nanti you guys boleh pause this video. Boleh baca dengan penuh penghayatan. Okay guys. Okay, so please do this yourself. So kalau you guys nak check jawapan ke, atau you guys tak sure whether your drawings are your orbital overlapping tu, or drawings tu adalah betul ataupun tidak. Okay, tak apa guys, boleh tanya saya anytime. Okay guys, jadi itu sajalah untuk lesson kita pada kali ini. So saya akan jumpa lagi dengan you all in the next lesson insyaAllah. Okay, so have a nice day guys. Bye. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.